أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة، محاضرتنا اليوم بعنوان القدس بين الأمل والألم. القدس في ألم لا شك، لأنها تمر أصعب مأساة منذ نشأتها، ولكن الأمل هو في كتاب الله، سنتطرق لهذا، وفي صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمل لهذه المدينة ستعود مدينة الأمن والإيمان والسلم. فهذا ما سنراه بإذن الله في هذه المحاضرة. Donc la conférence elle est sous-titre Al-Quds, Jérusalem entre la douleur et l'espoir. La douleur parce qu'il traverse en ce moment, comme vous le savez tous, les pires épreuves qu'il a connues depuis sa création. Et l'espoir, on va voir aussi, parce que le livre d'Allah Azza wa Jal, le Coran, et les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent clairement que ce n'est pas la fin de cette ville, que cette ville, Al-Quds, reviendra, bi'idhnillah, plus forte, plus rayonnante, comme elle était, une ville de paix, de la foi et de la sécurité. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن هذه المدينة هي مدينة البركة. الله عز وجل يقول في هذه الآيات سبحانه هو الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف الذي باركنا حوله. فإذا بارك الله ما حوله فهو أعظم بركة. ما حول المسجد الأقصى هو باركه الله عز وجل، فهذه البركة تأتي من المسجد الأقصى. وكذلك القدس سماها الله عز وجل في كتابه المدينة المقدسة، فهي مقدسة. سيدنا موسى عليه السلام بإذن من الله عز وجل قال لقومه، قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. سماها هنا المقدسة. سيدنا موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة، ولكن لم يدخلوها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. إذن بيت القصيد هنا أن الله عز وجل سماها المقدسة. Donc القدس dans le Coran, dans le livre d'Allah Azza wa Jal, est une ville sacrée. Dans l'histoire de Moussa alayhi salam, qui est citée dans Surat al-Ma'ida, il dit: ô mon peuple, ya qawm, udkhulul ard al-muqaddasa, entrez dans la terre sacrée. Donc c'est une terre sacrée. Et aussi c'est une terre bénie. Dans le verset que je viens de citer, le premier verset de Surat Al-Isra, du voyage nocturne, Allah Azza wa Jal dit à propos de Al-Masjid Al-Aqsa alladhi barakna hawlahu. Et aussi dans l'histoire de Ibrahim et Lut alayhim as-salam, Allah Azza wa Jal dit wa najjaynahu wa Lutan إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين.
Allah dit qu'il a sauvé Ibrahim et Lot vers une terre que nous avons bénie pour tout l'univers, pour tous les mondes. Il est béni pour tout l'univers. إبراهيم عليه السلام وسيدنا لوط الله عز وجل قال في حقهما ونجيناه أي إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومن عظمة هذه الأرض أيها الإخوة وهذه المدينة ومن قدسيتها أن فيها ثاني مسجد بني في هذا الوجود. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما هو أول مسجد وضع للناس؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي يعني بعد المسجد الحرام؟ قال المسجد الأقصى. قال كم كان بينهما؟ قال 40 سنة أو 40 سنة. إذن هو مسجد عريق جدا يعني قدم التاريخ. Donc de la bénédiction de cette ville qu'elle abrite la mosquée Al-Aqsa. Donc dans le premier verset de Surat Al-Isra, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a fait voyager notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de le Masjid Al-Haram qui est à Mecca, al Masjid Al-Aqsa qui est fait Al-Quds. Et dans un hadith, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, c'est qui la mosquée la première qui a été construite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le Masjid al-Haram. Et après le Masjid al-Aqsa. Combien il y avait entre eux? Eh bien, il dit qu'il y avait 40 ans. Donc c'est une mosquée très ancienne et c'est une ville aussi très très ancienne. الصلاة في هذا المسجد ب100 صلاة وفي رواية ب1000 صلاة. جاء كذلك في رواية ميمونة بنت سعد أن الصلاة فيه ب1000 صلاة. وكان هذا المكان هو قبلة للمسلمين 16 شهرا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اتجاه المسجد الأقصى والصحابة صلوا يعني 6 أشهر فحتى نزل قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. والآن موجود مسجد اسمه مسجد ذو القبلتين. يعني هذاك المسجد اللي نزلت فيه هذه الآية فحولت القبلة فتحول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من وجهة المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. Donc cette mosquée qui est la mosquée de Al-Quds, c'est la première direction de prière de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 16 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont prié en direction de cette mosquée. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a exaucé ce vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait autant que la direction de la prière soit le Kaaba, et Allah lui a dit قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nous voyons que tu tournes ton visage vers le ciel, ton regard vers le ciel, ça veut dire par espérance que tu te diriges vers Al-Masjid al-Haram. فَوَلِّ وَجْهَكَ, donc tourne-toi autour du Masjid al-Haram. Et maintenant, il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée des 2 qibla, des 2 directions de prière. Dans cette mosquée, que ce verset il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans, ils ont changé de direction de prière. كذلك هذا المسجد أيها الإخوة هو أحد 3 مساجد لا تشد الرحال إلا إليهما. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني لا يجوز شرعا أن نقولوا يا جماعة غنمشيو للمدينة الفلانية نمشيو للمسجد الفلاني نصليو فيه لأن فيه البركة أكثر. كل المساجد عندها نفس البركة نفس القيمة إلا 3 مساجد.
المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبحين يعني سماه الله عز وجل المسجد الأقصى، هذا الكلام دقيق جدا وفيه في طياته معجزة، لأن المسجد الحرام هو اللي فيه الكعبة، قال إلى المسجد الأقصى يعني الأبعد. فإذا كان هذا المسجد الأبعد يعني قد يكون واحد المسجد بيناتهم اللي هو بعيد، ولم يكن في هذا الوقت، فكان هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, pour nous montrer l'importance de cette mosquée, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, le sens que toutes les mosquées se valent de la même importance. On n'a pas le droit d'aller dans une mosquée pour prier dans cette mosquée parce qu'il a plus de baraka, ou plus il est plus de bénédiction ou de valeur, sauf 3 mosquées. La mosquée Al-Haram de Mecca, la mosquée Al-Aqsa de Philistine, donc Al-Quds, Jérusalem, et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lie ces 3 mosquées par un lien divin, un lien de lumière. Et même Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il parle du Masjid al-Haram et le Masjid al-Aqsa. Ça veut dire que si on accepte de perdre Al-Quds, ça veut dire, deuxième, on peut accepter de perdre le Médina puis Mecca. Ces 3 mosquées et ces 3 villes aussi, ces 3 villes qui sont très liées par ce lien de lumière qui est très 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 fort. Et ce lien, personne ne peut le casser. Ça veut dire aucune force coloniale ne peut, ça veut dire casser ce lien, il restera jusqu'au jour du jugement. إذن هذه بعض الآيات والأحاديث التي تتحدث عن عظمة وقيمة القدس والمسجد الأقصى اللي هو مسجد القدس. كذلك في هذا المسجد حشر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء. إذن كل الأنبياء صلوا في المسجد الأقصى. كل نبي خلق الله عز وجل إلا وصلى في المسجد الأقصى. وفي ليلة الإسراء جمعهم لحبيبه صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما في المسجد الأقصى المبارك. Donc de la valeur de cette mosquée, la mosquée de Quds, la mosquée Al-Aqsa, que tous les prophètes qu'Allah il a envoyés, ils ont prié dans cette mosquée. C'est-à-dire quand tu pries dans cette mosquée, forcément tu vas te prosterner dans un endroit où un prophète il a mis son front. Et à l'occasion de ce voyage nocturne, quand Allah il a transporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Masjid al-Aqsa, il lui a ressuscité tous les prophètes et tous les messagers, et ils ont fait 2 unités de prière où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il était l'imam. C'est un symbole que tous les prophètes ils sont des frères et tous ils ont le même message et chacun il a passé le flambeau de la foi et de l'aqida à l'autre, et que le dernier c'est notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذن أيها الإخوة نفهم من هنا بأن القدس هي مدينة ليست ككل المدن وعاصمة ليست ككل عواصم. القدس بالنسبة للمسلم هي الدين وهي التاريخ وهي الحضارة. فلهذا المحتل الغاشم هو منذ احتل هذه المدينة وهو يغير المعالم ديالها، يغيرها حجرا حجرا، يغيرها حتى الشجر، حتى ما يبقى فيها معالم تذكر بتاريخ لا الإسلام ولا المسيحية. أما القدس أيها الإخوة ستبقى دائما آيات في كتاب الله، وكذلك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم،
والتفريط فيها هي تفريط لا شك في جزء من الدين والحضارة والتاريخ، وجريمة كبرى لا شك في حق الحاضر والماضي وحتى المستقبل. Donc le Quds, c'est une ville pas comme les autres villes, et c'est une capitale pas comme les autres dans le monde. Pour le musulman, le Quds, c'est des versets du Coran. Le Quds, c'est des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'histoire, et c'est la civilisation, et c'est la religion. Ça veut dire la génération qui va accepter de céder le Quds aux colonisateurs, ça veut dire qu'il accepte de céder une partie de son histoire, une partie de sa civilisation, une partie de sa religion. Et c'est un crime énorme contre le présent, le passé et aussi le futur. ولكن أيها الإخوة من رحمة الله عز وجل أن هذه المدينة منذ أنشئت وهي مدينة الأمل، بشر الأنبياء كلهم بأنها ستبقى إلى يوم القيامة مدينة الأمن والإيمان والسلام والإسلام رغم ما ابتليت به. فكم دخلها من جبار فقسمه الله. هذه المدينة دمرت عن بكرة أبيها 18 مرة في التاريخ، وفي كل مرة تخرج القدس أكثر بركة وأكثر قدسية إلى آخره. Donc le Quds, son destin c'est ça. C'est une ville qui, Allah Azza wa Jal, il a décrété qu'elle restera jusqu'à la fin du temps une ville sacrée, une ville bénie, une ville de foi et de paix, malgré les épreuves qu'elle a subies depuis la nuit des temps. Elle a été détruite 18 fois, entièrement. Et à chaque fois, il ressurgit le Quds avec plus de lumière et plus de baraka, de bénédiction. Et le Coran, il nous dit que ce n'est pas la fin, que ça va revenir le Quds comme il était. يقول الله عز وجل أيها الإخوة، وهذه الآية في سورة الإسراء هي التي تتحدث عن هذا الوعد الرباني الحق. يقول الله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. إذن الله عز وجل يقول قضينا، يعني كان من قدر وقضاء بنو إسرائيل أنهم سيفسدون مرتين، يقول أهل العلم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم هناك المرة الأولى وهناك المرة الثانية. ولكن قبل ما نتحدث على هذه المرتين شوفوا كيف، يعني لنتأمل أيها الإخوة، كيف القرآن يعلمنا أن نتأدب مع الناس مهما كانوا مخالفين لنا، بل مهما كان ظلمهم. اش كيسميهم الله عز وجل في القرآن؟ بنو شكون هو إسرائيل؟ نبي الله، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هذا هو إسرائيل. وسيدنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والكريم سماه النبي صلى الله عليه وسلم ابن الكريم ابن الكريم اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن هذه الآيات في القرآن لا تعد ولا تحصى. تقرأ يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، ماذا تعلمني أنا كمسلم؟ مهما كان الخلاف نتاعي مع الناس، مهما كان ظلم الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالمسلم كيبقى صاحب الأخلاق، صاحب الأدب، يدافع عن حقه، يظهر غضبه وموقفه، ولكن يعني لا يظلم ولا يعتدي.
ولا يتكلم كلام ساقط. هذا هو مغزى يا بني إسرائيل. Donc on va voir dans les versets de Surat al-Isra cette promesse divine qui est très claire, que cette ville demeurera et reviendra une ville épanouie et une ville prospère, une ville de foi et de sécurité et de paix jusqu'à la fin des temps. Allah Azza wa Jal s'adresse à Banu Israël. Il dit وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. Nous avons décrété à Bani Israël dans le livre. Mais avant de continuer, c'est important de s'arrêter et de voir ce message. Allah, quand il s'adresse à ces gens, il leur dit soit Ya Bani Israël, soit Ya Ahl al-Kitab. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça m'apprend quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Ya Bani Israël? Oh, les enfants de Israël. C'est qui Israël? Israël, c'est un prophète de Allah Azza wa Jal. Ça veut dire, c'est un appel qui est plein de respect. Malgré la personne, malgré que les gens, tu n'es pas d'accord avec eux, ou tu subis leurs injustices, mais ça, le fait que tu défends ton droit et tu exprimes ta colère, ne doit pas te pousser à être injuste ou à être insolent. Israël, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à propos de Israël, qui est le prophète Yaqub, c'est le noble, le fils du noble, le fils du noble. Quand on lui a dit c'est qui le plus noble des êtres humains, il a dit c'est Youssouf. Parce qu'il était prophète et son père prophète qui est Yaqub, Yaqub c'est Israël, fils du noble qui est Ishaq, fils du noble, l'ami intime Khalilullah, Ibrahim alayhi salam. Donc ce signe, il nous appelle, il nous apprend, nous les musulmans, comment on doit toujours rester correct et rester poli et rester avec le comportement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi quand il leur dit à Ahl al-Kitab, aux gens du livre, ça veut dire vous avez reçu un livre qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on parle avec les gens, qu'on s'adresse aux gens. Mais ici, ces versets nous disent un décret. Que ces gens-là, ils vont semer la corruption, une grande corruption sur terre, 2 fois après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il vient l'wa'du ulahuma, la première, ba'athna alaykum ibadan lana. Et ça c'est extraordinaire. Quand vous allez semer la corruption la première fois, je vais vous envoyer sur vous des ibad. C'est quoi ibad lana? Allah, c'est des gens vertueux. Il y a une différence entre abid et ibad. Wa ibad al-Rahman. Wa ibad al-Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Puis après, quand Allah Azza wa Jal dit lana, c'est idafat tashrif. Ça veut dire c'est un honneur. C'est des gens, je vais envoyer, qui vont combattre votre injustice et votre violence et votre mal, des gens vertueux, des gens pieux. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Donc ça c'est la première. Et ça, il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, quand il est parti, il a trouvé qu'il y avait des tribus juifs de Banu Israël et d'autres mushrikoun et d'autres des chrétiens. Il a fait un pacte de Médine. C'est la première, on va dire, c'est la première constitution, ce qu'on appelle la constitution de Médine, ou qui dit clairement que les juifs de Banu Nadir, de Banu Qaynuqa, tous ces gens-là, ils forment avec les musulmans une seule communauté. Ils s'entraident, ils défendent la cité ensemble, etc.
Et comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une relation de voisinage extraordinaire avec eux. Il avait un voisin juif, et ce juif-là, il faisait beaucoup du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les matins, il lui posait des saletés, de la poubelle devant chez lui. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme puissant de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette poubelle, il l'a mis à sa place. Jusqu'à un jour, il ne trouve pas cette poubelle, bizarrement. Il demande. Il est où un tel? Il savait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si l'autre, il le faisait, lui a dit, ya Rasulallah, il est malade. Il a dit, je vais aller le visiter. Et il est parti le visiter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, imaginez quelqu'un que pendant des années, il te fait du mal, puis après, quand tu es malade, il vient te visiter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ramené un grand cadeau. C'est quoi ce cadeau? C'est le paradis. L'autre, il était très touché, il ne savait pas, et il était à l'agonie. Il lui dit, dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Crois en moi, je suis le prophète de Allah Azza wa Jalla. Et cette personne, il était avec son père. Il a regardé son père pour lui demander son avis. Et son père lui a dit, Ati' Abul Qasim. C'est un homme bon, il te veut que du bien. Obéis-le. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti très très content, très heureux. Il disait, Alhamdulillah, alladhi anqadhahu min an-nar. Ya Allah, toi les louanges et la gratitude, les remerciements, que tu l'as sauvé de l'enfer. C'était ça le souci, l'effort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait que les gens rentrent au paradis. Il aimait pour les gens le paradis. On a dans Sahih al-Bukhari un hadith qui dit que Mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi. Et ça, ce hadith, il est extraordinaire. Parce qu'il a plein d'enseignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il avait son dir', cet instrument ce bouclier de défense de la guerre, il était comme hypothèque chez un juif. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y avait une relation plus que le voisinage, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partait emprunter de l'argent de cette personne, il lui a laissé ça comme hypothèque. Et la question qui se pose, il n'y avait pas des compagnons pour prêter de l'argent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il y avait des compagnons milliardaires, très très riches. Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, même Abu Bakr Siddiq et autres, ils étaient très très riches. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend de faire la part des choses. On n'a pas un problème avec le juif. On a un problème avec l'agresseur, avec le tyran, qu'il soit juif ou chrétien ou musulman. On ne fait pas des doigts contre les gens qui ne sont pas musulmans. On fait doua pour eux, en leur faveur. Mais on fait le doua, on a le droit, voire des fois le devoir, de faire des douas contre les oppresseurs, contre les tyrans, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Même musulmans. Pourquoi? Parce que doua contre un oppresseur, c'est une miséricorde pour l'opprimé. Doua contre ces colons, ces colonisateurs, ces tyrans, c'est une grande miséricorde pour ces veuves, pour ces orphelins, pour ces enfants et ces familles qu'on détruise leurs maisons sur leur tête, qu'on leur vole leurs terres, etc. Donc la part des choses, elle est là. On agit selon notre religion, Ya Bani Israël. Et on n'a de problème qu'avec le tyran. On n'a pas de problème avec les gens parce qu'ils ne sont pas comme nous. Un musulman ne peut pas être ce mot de ce qu'on entend antisémite. C'est du n'importe quoi. Parce qu'un musulman, il est sémite. Celui qui est contre le musulman, celui qui est islamophobe, il est antisémite. Parce que le musulman, il est sémite. Comme l'hébreu. Les deux, ils viennent de Ibrahim alayhi salam. Les autres, ils viennent de Ishaq. Et
Et les musulmans, ils viennent de Ismaïl, alayhi assalam. Puis qu'est-ce qu'il dit? وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Donc cette corruption, ce mal que vous allez faire au début, c'est une promesse effective. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. Donc, la première, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait ce qu'on peut dire aujourd'hui la haute trahison, ils ont été chassés de Médine. Puis le Coran dit ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. Puis vous aurez le dessus sur eux, ça veut dire ils auraient Banu Israël, il y aura un autre, ça veut dire ça va passer ce moment-là, il va venir aussi un certain moment où que vous aurez le pouvoir et le dessus sur eux. Sur qui? Sur les musulmans. Et depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il y avait de problème entre les musulmans et les juifs qu'en 1948. Ça veut dire des siècles et des siècles, les musulmans et les juifs, ils vivaient très très bien. Ils étaient dans nos pays, nos grands-pères, parents nous parlent de cette cohabitation qui était extraordinaire, avant 1948. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. Et ça, subhanallah, quand tu lis ces versets, tu peux dire que la ilaha illallah. Le Coran, il dit exactement ce qui se passe. Vous aurez beaucoup d'argent. Vous aurez il dit de banin. C'est quoi? Ça veut dire beaucoup de soldats, des enfants qui feront la guerre. Pratiquement, ils font tous à l'âge, tous ils font le service civil, tous ils font la guerre. Même s'ils vivent ici en France, ils partent là-bas pour faire la guerre. وَجَعَلْنَاكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Et أَكْثَرَ نَفِيرًا, ça veut dire même ce pouvoir, il ne sera pas le vôtre. Vous serez soutenus par d'autres forces du mal. Vous serez soutenus. Et même ça, Allah Azza wa Jalla leur dit in ahsantum ahsantum li anfusikum. Atayni mushaf Allah yajazik. Wa in asa'tum falaha. Et ça c'est une règle qu'Allah Azza wa Jalla, barakallahu fik, qu'Allah subhanahu Azza wa Jalla il a mis sur terre pour tous les êtres humains. Si tu fais du bien, c'est pour toi. Et si tu fais du mal, eh ben c'est contre toi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum فلها. وبعد qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? فإذا جاء وعد الآخرة. Voilà la promesse. La dernière promesse, la deuxième promesse. ليسوءوا وجوهكم. Vous allez être vaincus. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ. Ils vont rentrer à la mosquée. Ça veut dire les musulmans rentreront à la mosquée. Mais quand? Quand il y aura ibadan lana. Le secret, il est là. Quand partira le Masjid al-Aqsa, quand il n'y a pas, c'est ibad al-lana. Les musulmans aujourd'hui, dans leur majorité, il n'y a pas ces gens qui sont exclusifs à Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement. Et on le voit, les musulmans sont divisés, déchirés. Il n'y a pas de sang des musulmans qui coule plus que ce qui font couler les musulmans. Mais le Coran dit ils vont rentrer. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. زيد وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Et ça aussi c'est extraordinaire. Le Coran il dit ici que Banu Israël ils vont changer Jérusalem. Ils vont changer l'histoire de Jérusalem. Ils vont construire beaucoup de choses, de nouvelles constructions. Mais ceux qui vont venir sur Ibad Allah, qui vont venir après, ils vont détruire ce qu'ils construisent. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
Asa rabbukum an yarhamakum est toujours l'appel à la miséricorde. Allah ne veut pas de vous ça. Allah veut vous donner sa miséricorde. Allah Azza wa Jal veut que vous soyez plus sages, que vous arrêtez l'injustice, que vous arrêtez le mal. Walakin wa in udtum udna, si vous revenez au mal et à l'injustice, eh bien on va vous punir une autre fois. Wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Fi akhir surat, à la fin de surat al-Isra, aussi il y a un verset qui parle de ça, subhanallah, qui est aussi très révélateur. Allah dit, c'est le verset 104, وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ. Donc ça c'est le wa'd, nous avons dit à Banu Israël, اسْكُنُوا الْأَرْضَ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, quand il viendra la deuxième promesse, ici qu'est-ce qu'il dit? Tout à l'heure on parle de wa'd al-akhira, on a wa'd al-akhira, ji'na bikum lafifa. On va vous réunir de partout dans le monde, dans cette terre, pour recevoir la punition. Eh oui, il le dit texto, ji'na bikum lafifa. نترجم هذا إذن هذه الآية أيها الإخوة في سورة الإسراء هي اللي تتكلم عن الوعد الحق. الله عز وجل يصف ما يقع وما وقع وصفا دقيقا يعني غاية في الدقة. إنسان إذا يقرأه وتقرأ تفاسير العلماء يعني ما يمكن تقول إلا لا إله إلا الله سبحان الله. يقول الله سبحانه عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قالوا في الكتاب أي في كتابهم هم. فهذا الشيء هم عندهم. فكثير من اليهود اليوم هم خايفين مثل المسلمين من هذا الشيء اللي يقع. Et Allah Azza wa Jal dit que ces promesses sont dans leur livre. Ça veut dire dans leur Torah qui est dans leurs mains. Tout ce que je viens de dire, il existe. C'est pour cela aujourd'hui il y a beaucoup de juifs qui ont peur comme les musulmans, qui sont en colère comme nous on est en colère, qui ne sont pas d'accord du tout avec ce qui se passe. Parce qu'ils savent des prédictions dans leur livre, qui est transcrit dans le Coran, que ça c'est le signe d'une catastrophe qui va les toucher. Mais ça va les toucher quand il y aura de nous ibad al-lana. Il n'y aura pas des gens qui font l'amalgame, il n'y aura pas des gens qui ont de la haine, il n'y aura pas des gens qui font du... Non, des gens qui sont exclusifs pour Allah Azza wa Jal. Ils font la paix au nom de Allah, ils font la guerre contre l'oppresseur, c'est pas pour... ça veut dire faire du mal à l'autre, juste pour arrêter l'agression de l'autre. Et pour faire ces nuances, il faut être ibad al-lana. Des gens, des serviteurs exclusifs à Allah Azza wa Jal qui voient avec la lumière de Allah Azza wa Jal. إذن قال في الكتاب قالوا أهل التفسير أي في الكتاب عندهم هذه النبوءات موجودة عندهم في الكتاب في كتابهم لا تفسدن في الأرض مرتين قالوا أن هذه المرتين بعد ما تجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وشنو الدليل؟ أن ما كانش قبل هو ما قال الله عز وجل بعدها فإذا جاء وعد أولاهما. منين يجي؟ يعني مازال من ينزل القرآن مازال ما وصلت. مفهوم هذه؟ فإذا جاء ماشي يعني راه داز، لا، قال بعثنا عليكم عبادا لنا. وهذه كلمة عبادا لنا لابد نتأملها. يعني عباد صالحين، عباد ربانيين، هم الذين سيصدون العدوان، أولي بأس شديد، قوة في الإيمان وقوة في العتاد، فجاسوا خلال الديار. جاسوا خلال الديار أي يتتبعوكم واحد واحد. نفس المصدر ديال تجسس جاسوا جاس يعني تتبع خلال يتخللكم واحد واحد في دياركم. وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. إذا الله عز وجل يقول لبني إسرائيل غادي ترجع كاينة في العربية نقول هناك الكر والفر.
الكرة أي أنتم اللي غادي توليو ستسيطرون مرة جديدة على القدس وعلى الأرض المقدسة. رددنا لكم الكرة عليهم، وفي هذا الوقت وأمددناكم بأموال، قد يكون عندكم أموال كثيرة وبنين. بنين قالوا هنا يعني جنود. وجعلناكم أكثر نفيرا، مع هذاك هتكون عندكم أموال وأكبر جيش في العالم، ومع ذلك غادي تكون عندكم قوى غاشمة اللي تعاونكم. هذا هو النفير. النفير هو الذي يعني شخص ثالث تستنفرونه فيكون معكم. كأننا نعيش اليوم أيها الإخوة، كأن القرآن يصف ما يقع، ومع ذلك القرآن دائما فيه الرحمة والدعوة إلى الخير. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، يعني أحسنوا. الله لا يريد بكم هذا، يريد بكم الخير، ولكن وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، هذا هو الوعد الحق، ستأتي بإذن الله. غادي تجي الوعد الآخرة الثاني، ليسوءوا وجوهكم. سيسوء وجوهكم يعني سينتصروا عليكم. شكون هما؟ عبادا لنا. فالسر كله في عبادا لنا. من المسلمين أيها الإخوة نفيقوا ونحبسوا من هذه النزاعات والشقاقات والاقتتال والاختلاف، ونرجع كما قالنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. سينصر الله عز وجل هذه الأمة لا شك. ليسوءوا، لأن لو انتصروا اليوم، تخيلوا لو انتصروا اليوم المسلمين اللي ضعاف المسلمين اليوم كينتصروا في أماكن أخرى كيحرقوا الناس، كيقطعوا ريوس، كيعملوا مناكر، لأنهم ليسوا عبادا لنا، ليسوا يعني على هدي الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا اللي عبادا لنا هو إذا انتصر كان كمحمد صلى الله عليه وسلم، رأى الناس فيه الرحمة ورأى فيه اذهبوا أنتم الطلقاء إلى آخره. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. إذا غادي المسلمين سيرجعون وسيدخلون المسجد مكرمين كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذه كذلك آية معجزة فيه تتكلم تقول بأنكم أنتم يا بني إسرائيل ستطمسوا معالم الإسلامية والمعالم المسيحية في القدس، وغادي تبنيوا عمارات وتبنيوا إلى آخره، ولكن هذا الجند اللي هم عباد الرحمن سيتبروا أي سيهدموا كل ما ستعلون أنتم، ستعلون. وليتبروا ما علوا تتبيرا. ومع ذلك لابد، هذا كلام الله يأتي فيه الرحمة دائما: عسى ربكم أن يرحمكم. ربكم لا يريد بكم هذا، أنتم من تريدون هذا الفتنة والشقاء، أما ربكم يريد أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا، إذا عدتم إلى الطغيان عدنا إلى العقوبة. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ثم في آخر كذلك تقريبا في الآية 104، يعني تقريبا في آخر السورة، الله عز وجل يقول: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة. يعني هذا الوعد اللي يعني يعاقبكم الله سبحانه عز وجل، سيعاقبكم: جئنا بكم لفيفا. ما معنى لفيفا؟ جئتم من كل بقاع الأرض وجمعتم في هذا المكان هذا. علاش؟ حتى تعاقبوا، حتى على ظلمكم وعلى بأسكم. جئنا بكم لفيفا. إذن هذا أيها الإخوة من كتاب الله البشرى للقدس، وكذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم البشرى لأهل القدس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم
حتى تقوم الساعة. طائفة من الأمة ديالي غادي تبقى في الحق، واخا المسلمين كلهم يخذلوهم والعالم والأمم المتحدة وكل شيء يخذلوهم، غيبقاو على الحق حتى تقوم الساعة. قالوا حلهم لنا يا رسول الله. قال هم بأكناف بيت المقدس مرابطون. هم هادو أصحاب القدس، سيكون يرابطون في القدس، يدافعون عن المسجد الأقصى. Donc ça c'est la promesse de Allah dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il nous donne une belle promesse pour les gens qui habitent, les musulmans qui habitent Al-Quds. Il dit, il restera une partie de ma communauté qui tiendra bon dans le chemin de la vérité. Ils ne vont pas être affaiblis par la déception et la trahison des gens jusqu'au jour du jugement. Un compagnon il a dit, dis-nous c'est qui ces gens, ya Rasulallah. Il a dit, ils seront autour de le Masjid al-Aqsa. C'est ces gens qui sont aujourd'hui, Ikhwani, qui font ces rondes depuis des années, des décennies, des autocars qui viennent pour qu'ils font l'Atikaf dans le Masjid al-Aqsa, pour protéger le Masjid al-Aqsa. Et jusqu'au aujourd'hui. Combien qui sont morts là-bas, combien qui ont été blessés en défendant le Masjid al-Aqsa, parce que eux, ils savent c'est quoi le Masjid al-Aqsa. فهكذا أيها الإخوة السؤال الذي يطرح الآن هو ما هو واجبنا؟ واجبنا تجاه المسجد الأقصى، لأن كل ما يقع في الأرض هو يقع بعلم الله وبمراد الله، وهو ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير أو بالخير والشر فتنة، فهو دائما ابتلاء وفتنة للناس. إذن هذا الامتحان كيف ننجح فيه أيها الإخوة؟ أول شيء، والمسلم دائما يذكر نفسه إخوانه في هذه الحالة نلتجئ إلى الله بالدعاء، ولا نستهين بالدعاء، لأن الاستهانة بالدعاء دليل على ماشي ضعف الإيمان، ولكن ذهابه والعياذ بالله. لأن الألم موجود والأمل موجود، والقدس عندها رب يحميها، فالله سبحانه عز وجل يريد أن يرى أننا أصحاب مواقف، الناس اللي كتهز الهم وينقلون هذا الهم لأولادهم، حتى ندعو للقدس وللمسجد الأقصى أن يحرره الله عز وجل، وندعو لهؤلاء المستضعفين المقدسيين، وندعو على الظلمة والطغاة والمستعمرين. كما قلت من ديننا أن ندعو على الظلم، الدعاء على الظالم رحمة بالمظلوم، وندعو على الظالم كما كان مهما كان يعني دينه أو جنسه أو عرقه، لأن الدعاء على الظالم معناه أننا نستغيث بالله لضعف قوتنا أن ينصر هذا المظلوم. Donc, la question qui se pose, c'est quoi notre devoir? On sait que ce qui se passe, c'est une épreuve. Le Coran nous parle de cette douleur, il nous parle de la délivrance qui viendra, certainement. Donc c'est quoi mon devoir en tant que musulman à Ivry-Courcouronnes au XXIe siècle? Premièrement, toujours dans les épreuves, les musulmans se conseillent de revenir à Allah Azza wa Jal et de faire des du'as. Le du'a est une preuve que je prends ce souci, que je ne vis pas loin ça veut dire des souffrances des opprimés. Au contraire. Et ne pas sous-estimer le du'a. Parce que Al-Quds
Allah Azza wa Jal va la protéger. Allah il nous a promis qu'elle reviendra plus forte. Mais l'épreuve, elle est à nous. Est-ce qu'on va prendre ce souci, on va faire dua pour ces opprimés, pour le Quds, dua contre les oppresseurs et les gens qui font ce mal, al-Quds. وكذلك أيها الإخوة حتى يستجيب الله سبحانه عز وجل لنا هذا الدعاء لابد أن نتصالح مع الله ونتصالح مع أنفسنا نتوب إلى الله عز وجل وخاصة هذا الفتن المستشرية في المسلمين المسلمين أيها الإخوة اليوم للأسف واحد يقول هذا الكلام والقلب يعني يتألم حالة ضعف يعني عجيبة قسموا إلى دويلات متصارعة متقاتلة إلى جماعات يكفر بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا هذه الأمة لن تنصر إذا لم توحد صفها هذه أمة التوحيد توحيد الله الخالق وتوحيد جمع شمل المسلمين توحيد المسلمين على الخير فلهذا أيها الإخوة حتى نعذر أمام الله أننا نبعد عنا هذا النزعات نزعات القبلية إنسان اللي كيظن لأنه من واحد الدولة أنا مغربي فأنا أحسن من هذاك الجزائري ولا التونسي وكذا هذا ما عرف والو في الدين ديالو هذه حدود استعمارية المؤمن لا يعترف بها المؤمن يعترف بقول الله إنما المؤمنون إخوة صف أو هذا يعني أبيض هذا أسود هذا إفريقي هذا أوروبي هذا كله فالمسلم ميزانه هو إنما المؤمنون إخوة وكذلك ماشي مشكل أنك تكون مع جماعة المسلمين المشكل أن يلعب عليك الشيطان وينفخ فيك ويبين لك بأن هذاك الناس اللي كتبع هذا هو الإسلام وهذا الدين وما دونهم هو البدعة والباطل إن الذين فرقوا دينهم يقول ربنا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء تبرأ منهم كلهم الذين يفرقون الدين الذين يفرقون الدين هو هذا اللي يقول لك ما تسمع إلا ما أقول اسمع إلا العلماء كلام حق يراد به الباطل شكون هما العلماء؟ يعني هؤلاء المتعصبين اللي كيتبعوهم هما فهذا اللي على السنة وعلى الحق وغيرهم كلهم كأن هذا الأمة عاقر لم تلد إلا هؤلاء الناس فالقرآن يقولنا أن نتبرأ منكم كلكم وأن نجمع شمل المسلمين ولا نفرق المسلمين يا إخواني من الطامة الكبرى اللي موجودة الآن هو تشوفوا نحن نتكلم عن القدس وفي اليمن أطفال مسلمين يجوعون من عند مسلمين يحاصروهم والطغاة في أمريكا ليقولوا لهم خلوا أعطوا الناس يأكلوا يعني هذا يعني أمر عجيب تقلبت الموازين فحتى يقبل دعائنا لابد أن نجمع شملنا أيها الإخوة كل مخلوقات الله تجتمع إذا كانت في ابتلاء إلا المسلم والعياذ بالله فلا بد أن نجتمع شحال مازال الوقت؟ الحمد لله Donc, dua c'est très important, mais aussi d'arrêter cette mascarade, d'arrêter ces divisions sur l'ethnie, sur les pays, sur les groupes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voilà comment je vais vous voir, le musulman et le frère du musulman. Quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa nationalité, quelles que soient ses origines. Et qu'on arrête ces insultes, ces chamaillades, ces
ces guerres. C'est le minimum de choses pour dire qu'on peut dire Ya Allah dans la victoire al-Quds. Puis après, il y a cet outil, il y a des outils qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés, on peut les faire. Allah ne me demande pas le résultat. Le résultat, il m'a dit, c'est à lui. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je dois le faire. Aujourd'hui, les manifestations Ikhwani, c'est un droit et c'est une manière civilisée pour exprimer, pour communiquer ce qu'on pense, communiquer notre colère, communiquer notre refus à l'injustice. Donc cet outil, il est très important. Et surtout avec cette cause qui est une cause juste. Comme la plupart des causes des musulmans. Le problème, c'est des causes justes avec des mauvais ambassadeurs. Et ça, on le dit aussi avec douleur. Quand il part dans une manifestation, je ne sais pas, à la Bastille ou à Trocadéro ou autre, quand il trouve des fois des manifestations, et je parle de ce que j'ai vécu, des manifestations que c'est des musulmans qui les gèrent, il y a de la violence, il y a des injures, il y a des insultes. Tu pars dans une autre manifestation, ce n'est pas des musulmans, des non-musulmans, ils sont calmes, ils défendent la cause palestinienne, ils défendent tous. Donc cette question que je manifeste et je défends, mais je reste musulman. Et aussi les réseaux sociaux. Pour les jeunes, tout cette génie, cette expertise qu'Allah vous a donnée dans les réseaux sociaux, utilisez-la pour parler de cette cause. Mais faites attention une autre fois. Allah, il aime la justice. C'est pas que tu reçois des choses n'importe comment et que tu fais circuler des intox, des choses qui sont fausses. Non. La cause juste, il n'a pas besoin du mensonge. Ou bien des caricatures, des moqueries, etc. Non. Si les autres, ils le font, ça c'est leur manière d'être. Nous, non. Nous, les musulmans, on ne fait pas comme ça. Là, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'aucune personne ne se moque d'autres personnes. On n'est pas obligé de les suivre dans leur insolence, dans leurs mensonges. C'est comme ce compagnon qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Rasulallah, et cet ennemi, à chaque fois qu'on leur donne un pacte, ils trahissent. Eh bien, nous aussi, il faut qu'on ne tienne pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Vous savez ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va tenir notre engagement avec eux malgré leur trahison. Et on confie leur trahison à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on va selon nos principes, ce qu'Allah azza wa jalla nous a demandé, Allah il est avec nous. Si on rentre dans leur jeu, le jeu des moqueries, le jeu des mensonges, le jeu de tricherie, eh bien il n'y a plus le ma'iyatullah. Et on est à armes égales, ils sont plus forts que nous. Donc c'est normal. C'est pour cela notre force, ya Ikhwani, elle est là. Notre force aussi, elle est où? On est dans un monde qui marche sur l'économie aujourd'hui. Qui m'empêche, ya Ikhwani, en tant qu'être humain? Qui m'empêche? Quelle puissance dans le monde peut m'obliger à boire une boisson que je sais que cette boisson, quand je la bois, il aide ses tyrans. Ils le disent, ils ne se cachent pas. Et malheureusement, cette boisson, il est devenu vraiment, c'est pour les musulmans une drogue qu'on ne peut pas s'en passer. Tu vas dans les mosquées, les rencontres des savants, et vois, tu les trouves à la télé, a'udhu-billah. Et c'est la première, elle est là. Il suffit, on est dans le monde de l'information. Tu n'attends pas quelqu'un qui te dit quelque chose. Va chercher Wikipédia, cherche n'importe où. Toi, mais c'est des réalités, c'est des vérités. Mais non, même eux, il n'y a personne qui dit le contraire maintenant. Que ces gens qui fabriquent ces produits, c'est des ennemis de l'humanité. C'est les vendeurs d'armes, c'est ceux qui attisent les guerres dans le monde. On va s'arrêter ou non? Parce que j'ai un commerce, eh bien, je ne vais pas retirer ce produit parce que mon chiffre d'affaires, il va tomber un petit peu. Tu as oublié que c'est Allah qui te donne ton risque.
Tu as oublié, si tu laisses quelque chose pour Allah, Allah il te donnera meilleur. Qui m'empêche, qui m'oblige en tant qu'être humain de partir dans une pharmacie et qu'on me donne un médicament, je leur dis, je suis désolé, cette société, je ne prends pas ce médicament de cette société. Je ne le prends pas, je suis désolé. Cette société contribue à tuer mes frères. Mais nous, malheureusement, on se philosophe quand il arrive. Oui, mais cette boisson, il faut voir l'autre. Allah te dit, fattaqullaha mastata'tum. Fais ce que tu peux. Si tout le milliard de musulmans, ils boycottent un produit, il coule demain. Mais parce qu'il y a des gens qui ont ce discours, qui est affaibli, qui met le doute. Non, on ne peut pas. Pourquoi tu ne peux pas? Qui t'oblige à le faire? Personne. C'est juste nous que cette drogue s'est mélangée, je ne sais pas, avec le sang et que les gens ne peuvent pas s'arrêter. Donc ça, ikhwani, c'est des choses très importantes. Et le minimum pour prouver à Allah qu'on est des gens sérieux, qu'on est des gens, pas des gens du blabla, qu'on parle mais qu'on ne fait rien. On parle à Allah mais on fait dua et voilà ce qu'on peut faire. Et aussi nos enfants, on les éduque sur l'amour de l'Quds. On leur enseigne c'est quoi le Quds, que c'est une partie de notre religion, de notre civilisation. Si nous on est nuls, on leur passe ce flambeau. Parce que cette communauté, cette umma qu'Allah il appelait ibad al-lana, des serviteurs du miséricordieux, ils viendront. C'est la promesse de Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد صفهم يا رب العالمين. اللهم انزع يا رب العالمين الفتن والقلاقل منهم يا رب العالمين. اللهم أنزل الأمن والأمان والسلم على الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم عليك بدعاة الحروب. اللهم عليك بتجار الأسلحة. اللهم عليك يا رب العالمين بشياطين الإنس. اللهم عليك بالطواغيت. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق فيهم منهم أحدا. اللهم ارحم المستضعفين. اللهم ارحم يا رب العالمين إخواننا المقدسيين والفلسطينيين أجمعين. ارحم أطفال اليمن. ارحم يا رب العالمين والطف بالمسلمين وبالمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم رد إلينا القدس الشريف واجعلنا يا رب العالمين قبل الممات أن نصلي في المسجد الأقصى صلاة ونضع جباهنا حيث وضع الأنبياء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تواخذنا بما يفعل السفهاء منا. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم